वेलकम बैक टू अनुज फेमिली ब्लग गासैखौबो अनुज फेमिली ब्लगाव बरायबाय लोगोफोर आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना लोगोफोर आं दा थांनो ओंखारदों जोंहा गामिनि थानसालियाव आरज दिनै मंगलबार साननि आरज लागोन आरो बे आरजआवनो जोंहा सासे हारसा बायद'आ गावनि फिसाज्लानि मुङै खुम बरायदों गावनि फिसाज्लानि बार्थडे जोनोम सान फालिनो नागिरदों जोंनि बे थानसालियावनो आरज लानायजों गेजेरजों जोनोम सानबो फालिनाय जागोन बेहायनो आं दा थांनो ओंखारदों लोगोफोर नायलांबाय थादों होनलाय बता मारिले जे किबा गरम हेतु पाले फुलु हेरि माने फिसाजा हानो र' आबुनि नामाव थांनानै बिदि सानना होनांगौ ओइ जाम बिदि सानना होआखैनानै सोरबा सोरबि माबानो बुङो बुंखौ थांजानो गियो नै इउटुबार बायद'आ मालाय धुपधुना सावदो মই ৰুলৰ কথা কি কৈছো জানা 10টা বজাৰ পৰা টাইম আছিল হয়না 10টাৰ পৰা 11টা শেষ হয় এই বেছি দেৰি হয় কাৰণে অসুবিধা হয় কাৰণে আহিব নোৱাৰি এটা টাইম হৈ আছে না কই ল'ব লাগে ন খাব মন যোৱা যে পায়স খাব মন গৈছে খুৱাব লাগে जोंहा नैबे आब'आ बे आब'नि फिसाज्लानि दिनै जोनोम सान बे जोनोम सानखौ बिथाङा दिनै थानसालियाव फैनानै खुम बरायफैदों आरो लोगोसे थानसालियाव आरज लानो फैदों लोगोफोर नायदो जोंहा बे आसामिस बायदेव दे लोगोफोर सोंनिसै आं दे बायदेव আপোনাৰ ল'ৰাৰ আজি নমস্কাৰ মোৰ ল'ৰা আজি জন্মবাৰ 2004 জন্ম আছিলে 23 জুলাই তাকে এটা মানে মই ইয়াতে মানে বাথৌ হেৰিতে শৰাই এখন দিছো জন্মদিন বুলি আহিব ল'ৰা অলপ দেৰি পিছত আয়তীসকলৰ লগত মই বহি বাইদেউ কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ ল'ৰাটো আজি ল'ৰাৰ হেৰি 20 বছৰ ন আজি 20 ইয়াर्स কমপ্লিট जाबाय जोंहा आब'नि फिसालाया दिनै बाथौ थानसालियाव फैदों खराय होफैदों लोगोफोर नायदो बिथांनि फिसालायानो सेप्टेम्बराव 5 तारिख এতিয়া আগষ্টতে गरम लास्ट बापे गाखिले कर दिम हेरी कर दिम बाबू सिजाई प्रब्लेम एतियाও सिजाई हाँ बाबू कारण এই ৰসুনটো আসলে নৰ্মেল নহয় মানে সিজাই কৰিব লগা হলে পানী হৈ আছে লাইটা ওলাই ন আৰু সব ঐ जोंहा बार्थडे बया खुलुमदों आफा इसोरनि खाथियाव आशीर्वाद लादों नायदों लोगोफोर खुलुमफैबाय फैनानै ভাল হৈছে দে আহিছে ন আজি 2-3টা দেখোন পাৰ্টি বেছি আজি শিকিব ন আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে লাগিলে আহি থাকা পৰ্যায়ত ল'ৰাটোৱে কিবা চাকৰি বাকৰি হ'বলগীয়া আছে বা পঢ়া শুনা আগবাঢ়িব বিচাৰিছে এইখিনি হৈ যাম মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আশা ঈশ্বৰ আকৌ যিটো আমাৰ কিবা সুভদ্ৰা বাইদেউ নিজৰ সাহসগুৰিৰ কাৰণে আজি এই থানচালি যিটো সোমবাৰে আহে সোমবাৰে যাহাতে
মায়ে যেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছে যাতে ইয়াৰ ফিৰি ভাল পৰিস্থিতি হওক আমাৰ আপা বৰে বাটো আশীৰ্বাদ আমি আৰজ কৰি কিবা কৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মায়ে সিটো খাব নোৱাৰে ইটো খাব পৰা হওক